Hi guys! Welcome back to my channel. Magano kami unboxing sa nakarating namin na parcel ngayong araw na to. Ayan. Tingnan natin kung perfect ba to. Kung maganda ba to. O na-scam ba tayo. Ito na po. Pinubuksan na po. Yan na. Paspas kayong nagbukas ang aking nagbukas. Yan. Patay baka maguntingan to ha. Pakalgoon naging dagat siguro dani guys. Shampoo na day. Ito po ang in-order namin. Yung nakaraan. Tagal na yun eh. Ngayon pa nakarating. Ayun. Yun na nga. Yan, John. Buy one take one kasi yan eh. Ayan. Oh, bag pa lang guys. Maganda na. Perfect. Yun. Sa morning pag mag-beach kami. Ayun. 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 Tarang-tarang. Wow. Grabe guys. Iharap. Wow. Grabe guys. Yan. Ganda guys. Alright. Maganda po niyan guys. Tanawan natin guys. Sige nga. Guys. Ayun. Hanip. Tingnan mo guys. Oh. Perfect. Yan, 2 piraso yan guys. Pero ayan. Hoy, bukti po ng isa. Basig ano? Basig na ipunit. Yan. Buy one take one na guys. 525. Yan. Yan, buksan pang isa. Para makita talaga nga perfect. Dalawa sila. Oh. Kore daw pa. Kore. Ito. Ay pulo sana. Hindi na kadaw kuan. Ayan. Oh ha. Delikado. Ito. Delikado. Okay. Ayan. Para na sa inyo. Perfect. Samo na yung pagpangaligog dagat, guys. Yan. Mayroon pang butanganan o kape. Na, kung magkape ka, guys, ayan dito. Dito mo ilagay. Ayun, ayun, ayun. Yan. Lagayan na ng kape, guys. Oh, yan. Okay. That's it. And, nalang magkape o kung napoy cook, lagayanan. Okay. Ito na guys, oh. Perfect. Ito lang po nagtatapos ang aking unboxing. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye guys. To God be the glory. Perfect ang aming delivery. Bye-bye.